सदाप्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो प्रिय बंधु मैंने आउ थे आपण मानकु भक्तिपूर्ण नमस्कार ज्ञापन पूर्वक आज शनिवार बाइबल अध्ययन उपासना को स्वागत जनाए। ईश्वरंकर वाक्य जीवंत अटे, रहस्यपूर्ण अटे। ताकु जानिबा बुझिबा ध्यान करिबा निमंते पवित्र आत्मांकर चालना एवं प्रेरणार आवश्यक रही। प्रभु आम उपरे विविध दया करी प्रकाशित पुस्तकर 17 अध्याय शेष करने को देइचंती। आउ जहाँ बाकी रहा 18, 19, 20, 21, 22 5 अध्याय। 18 अध्याय माने ऑलरेडी अध्ययन आरंभ करिछु। 17, 18 अध्याय रे बाबिल रो पतन विषय लेखा अछि। ए बाबिल नगरी जहाँ को भंड ख्रीष्ट एक आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र एवं एक आर्थिक नियंत्रण केंद्र भाव स्थापन करेंगे। तेबे 17 अध्याय आम देखिलु एही बाबिल नगरी को महावेश्या बोली कहगला। गोटे आक्षरिक भाव नुह किंतु गोटे रूप दे गोटे टाइप बा सिंबलिकली ताको व्यवहार करागला जे महावेश्या बोली। काहेकि सेपरी कहगला कारण सेपरी धार्मिक बा आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र जहाँ की थिला बाबिलोन रे समग्र जगत को से कौन कर देथिला ना भ्रांत कर देथिला। ए प्रकार एक सिस्टम ए प्रकार एक विश्वासर पद्धति बा प्रणाली बा अनुशीलनी जहाँ की से माने तैयारी करिथिले भंड ख्रीष्ट आउ ताहा अनेक को आत्मिक व्यभिचार पथरे कड़ी नहीं। आउ ये आत्मिक व्यभिचार जननी हेले किए बाबिल। तेणुक महावेश्या को मध्य समस्त घृण्य वस्तुर जननी बोली कहगला। समस्त घृण्य विषयर जननी बोली ताको कहा जाइथिला। तेबे सेही आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र तार पतन घटिला 17 अध्याय। किंतु 18 अध्याय रे बाबिल नगर आक्षरिक भाव रे सेही सहर ध्वंस हेबाकु जाउछि। तेणुकरी 18 अध्यायर 1 पदरु 8 पदरे आमने गत थर चिंता करुथिलु एक क्षमतापन्न एक शक्तियुक्त दूत से उभा हेले। 18 पर्वर 1 पदरे एथिउतारे मु आउ जणे दूतों को स्वर्गर ओह्लाई आसीबार देखिली। से महाक्षमतापन्न ताहांक महिमारे पृथ्वी आलोकमय होइगला। कारण आपण माने जानती पृथ्वी वर्तमान अंधकार मध्यरे अछि। सूर्य अंधकार हेछि, चंद्र अंधकार हेछि, समुद्र रे रक्तमय जल, पुणी निर्झरिणी समूह शुष्क हो जाइछि। उद्भिद जगत उपरे क्रोधर पात्र ढोला जाइछि। जलचर प्राणी स्थल प्राणी समस्त उपरे आघात। कारण जेपरी शिलावृष्टि सब हैला, मनुष्य मानक शरीर रे बथ सब बाहरिला। एक जंत्रणामय समय मध्य दे जगत गति करुचंती। 17 अध्याय 18 अध्याय रे सही प्रकार भाबरे। कारण जगतर शेष समय ए प्रकार एक भयंकर विचार और दंडर समय परमेश्वरंकर शेष क्रोधर पात्र ढोला जाइछि। कहा उपरे नहीं बाबिल उपरे। तेबे बाबिल रो पतन रो 3 गोटी विशेष कारण आमने देखिलु जे ताहार अगणित पाप, ताहार अधर्मर राशि, पुणी आमने ताहार आउ जहाँ कि आमने देखिलु से ही 17 अध्याय मध्य जे अधर्मर परिमाण एपरी भाव में बढ़ी थिला जहाँ कि आउ से ही बाबिल नगर को ईश्वरंकर विचारर सम्मुखीन कराइथिला। अगणित पाप जहाँ को कि काउंट करी होबो नै सेपरी पाप। पुणी तृतीय कारण हैला आमोद और प्रमोदर पाप। एक 3 गोटी मुख्य कारण सकाशु बाबिलर पतन घटिला। बाबिलर पतन रे कौन फलाफल अछि
ତାହା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ, ଯାହାକି 18 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 9 ପଦ। ପୃଥିବୀର ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜା ତାହା ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ବିଳାସିତାରେ କାଳ କାଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାର ଦାହର ଧୂମ ଦେଖି ତାହା ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ବିଳାପ କରିବେ। ସେମାନେ ତାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୟ ହେତୁ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିବେ, ହାୟ ହାୟ ମହାନଗରୀ, ପରାକ୍ରମୀ ନଗରୀ ବାବିଲ, ତୁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ରୀ, କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ତୋହର ଦଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ, ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ। ମୁଁ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ବକ୍ତା ହେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ତୁମର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପରି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପୁସ୍ତକକୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, କରେଣ୍ଟ ପୁଣି ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ୟାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ମତେ ତୁମର କୃଷର ଉହାଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁ ଲୁଚେଇ ଦିଅ। ଆରମ୍ଭ ଶେଷ କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବାବିଲର ପତନରେ ଶୋକ ଓ ଆନନ୍ଦ। ବାବିଲର ଯେତେବେଳେ ପତନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଶୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦୁଇ ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ବାସ୍ତବରେ ଦୁଷ୍ଟର ବିଚାର ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଯେ ପାପ କରିବ, ଯେ ଅଧର୍ମ କରିବ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଧୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ କରିବ, ସେପରି ସେ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତିଯିବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦିନ କି ସେ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କାହାର ମୁକାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କାହାର ମୁକାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। नो, କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଳକ ଭାବରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିପାରେ ଭୟ ସକାଶୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତାହାର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବର 30 ପଦ ପଢିବା, ଅତି ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ ଯେ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ, ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ବିପଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷିତ ହେଇଛି, ସଞ୍ଚିତ ହେଇଛି, ଓ ସେମାନେ କୋପର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେନା ଯାଆନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଯେତେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, କୁଦା ମାରୁଥିବ, ଡିଆ ମାରୁଥିବ, ତାର ପାପରେ ଯେତେ ସେ ବଢୁଥିବ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସଙ୍କଟ ଲାଗିବ, ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟା, ଗିର୍ଜା କେବେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଉପାସନା କେବେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଢଙ୍ଗି ମାତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ହାଉ ହି କ୍ୟାନ୍ ରିଜଏସ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ କ୍ରୋଧର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଉଅଛି। କ୍ରୋଧର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କୋପର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେନା ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା। ଗୀତ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜା ରୂପେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କାଳ, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, कि 3 ଯୋଜନା କି 4 ଯୋଜନା କି 5 ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହିଁ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବିଚାରାର୍ଥେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ସିଂହାସନ କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ନୁହେଁ, ବିଚାରର ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅଟେ। ବିଚାରର ସିଂହାସନ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ତାର 96ର ଯଦି ଆମେ 13 ପଦ ପଢିବା, ସେଥିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାନ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମରେ, ଜଗତର ଓ ଆପଣା ସତ୍ୟତାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗର ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି।
କାହାର ବିଚାର କରିବେ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗର ବିଚାର ସେ କରିବେ। ଯେସାୟା ପୁସ୍ତକ 59 ପର୍ବର 18 ପଦ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟର କଥା ପଢିବେ। ମାଥିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ, 7 ଅଧ୍ୟାୟ, 13 ଅଧ୍ୟାୟ, 24 ଅଧ୍ୟାୟ, 25 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କରି ଆଗମନ ସହିତ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଆସୁଛି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ 31 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଗଲା, ଧାର୍ମିକତାରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକତାରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଦିନକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବା ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିନରେ ସେ ବିଚାର କରିବେ, ଦଣ୍ଡ କରିବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପଢୁ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର କୁତ୍ସିତ କାମାଭିଳାଷରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ କାମନା ବାଞ୍ଛନା ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କୁତ୍ସିତ କାମାଭିଳାଷରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡର ଅଧୀନରେ ରଖିବାର ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାରର ପୁଣି ଦଣ୍ଡର ଅଧୀନରେ ରଖିବାର ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ବିଚାର, ଦଣ୍ଡ ଦୁଷ୍ଟ ଅଧାର୍ମିକ ପ୍ରତି ରହିଛି। ତୁ ଯେତେ ଡେଇଁବୁ ଡେଇଁରେ ବାବା, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ତୋ ପାଇଁ ରହିଛି। ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଥରକୁ ଥର ଯେ ଆପଣାର ଗ୍ରୀବାକୁ ଶକ୍ତ କରେ, ଆପଣାର ମସ୍ତକକୁ ନତ କରେ ନାହିଁ, ଆପଣାର ହୃଦୟକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନ କରେ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେପରି ବାବିଲକୁ ଆଜି ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାବିଲର ପତନ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3 ଗୋଟି ଦଳ ସେମାନେ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଅଧର୍ମକୁ ଯଦି ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ପତନ ହେଲେ ଯଦି କେହି କାନ୍ଦୁଛି, ସେମାନେ କେମିତି ହେଇଥିବେ? କେଉଁ ଦଳ ଏମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେ ଶବ୍ଦଟି କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଏମିତି ସାଧାରଣ କାନ୍ଦିବା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଶୋକ, ବିଳାପ, ପୁଣି ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ ବା ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଆମେ 9 ଏବଂ 10 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ। 9 ଆଉ 10 ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଶାସକ ମାନେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। 11 ପଦରୁ 16 ପଦ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ବଣିକ ମାନେ, ସେମାନେ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦଳ ହେଲେ 17ରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାବିକ ମାନେ। ଆପଣ କୋଉ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ପଡୁଛି? ଯେ ଅଧାର୍ମିକ ସହିତ ଚାଲୁଥିବ, ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କର ସଭାରେ ବସୁଥିବ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କୁ, ଅଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ, ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କି ଦଣ୍ଡ ପଡିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏଇଠି ଶାସକ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାବିଲର ପତନ ହେଲା ଆଉ ବାବିଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି। ତାହାର ଧୂମ ଏପରି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି ବାବିଲ ନଗର, ଯେଉଁ ନଗର କି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଅଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସର ଥିଲା। ସବୁ ବିଷୟର କେନ୍ଦ୍ର, ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଷୟରେ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାବିଲ ନଗରକୁ ଏପରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଧୂମ ଆକାଶକୁ ଉଠିଛି। ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନେ, ପୃଥିବୀର ଶାସକ ମାନେ ତାହା ଦେଖି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ 3 ଗୋଟି କାରଣ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବିଳାସ ପ୍ରିୟର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବାବିଲ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟଭିଚାର କହିଲେ କଣ? ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ
जड़े लोक जदि आमोद प्रमोद भोग विलास मिलूची ताहा ही व्यभिचार। नियमर सीमा लंघन करी जे कि आमोद प्रमोद करे ताहा ही व्यभिचार। शारीरिक व्यभिचार रे जेपरि दुई शरीर संपर्क आत्मिक व्यभिचार रे मध्य सही प्रकार मोर प्रिय बंधु माने शत्रु शयतान सहित जोड़ी हे जिबार संपर्क एई स्थान रे शासक माने बाबिल नगर रे ए प्रकार भाबरे मन प्राण आत्मा दे जोड़ी हे जाइथिले जहा कि व्यभिचार सहित तुलना करा गला। सेमानकर संपर्क व्यभिचार संपर्क थिला। बाबिलोन नगरी शासक मानकर राजा मानकर तांकर कामना वासना को बाबिल नगरी चरितार्थ करुथिला। आज भी अनेक अछंती जो माने धन धान्य अछि बोली देश विदेश को जाई तांकरी कामना वासना को चरितार्थ करंती। मोर प्रिय बंधु माने सही दिन सही जगत रे एपरि एक समय आसीबो बाबिल नगर समस्त शासक मानकर कामना वासना को चरितार्थ करिबा केंद्र स्थली हे जिवो। कारण भंड ख्रीष्ट जे कि शयतानर प्रधान अस्त्र सही स्थान रे राजत्व करुथिबे। आपणकर मन को आसी जाउथिबो को सहर एमती काम सब होउछि। प्रिय बंधु माने आमने बेसी दूर रे नहु ए केबे होबो ए सब विषय बेसी दूर रे नहु। आज मध्य बाबिल नगर ए प्रकार पाप एवं ए प्रकार एक समस्त कुत्सित विषय मानकरे परिपूर्ण होईछि। नाम सिना बदलिछि। द्वितीय कारण हला बाबिल सहित सेमानकर निगुड़ संपर्क थिला। केमती निगुड़ संपर्क ना सेमाने भंड ख्रीष्टंकर समस्त प्रणाली अनुशीलनी पद्धति सिस्टम को एपरि भाबरे राजा माने ग्रहण करथिले जे वाक्य लेखा अछि। से माने मन प्राण देई किरि ता ऊपर कोन करथिले ना आपना को आउजी देथिले। बाबिल नगरी भंड ख्रीष्टर नगरी तांको पाई बड़ क्लोज थिला। सही स्थान को जाउथिले सही स्थान रे रहुथिले सही स्थान रो विभिन्न विषय से माने जगत को केमिति हैंडल करिवे ए समस्त विषय सही स्थान रे आलोचना करिवे जरा कि फ्यूचर रे रहिछ। तृतीय कारण हला से माने ता ऊपर संपूर्ण भरोसा रखुथिले। ता ऊपर बाबिल नगर ऊपर तेणु करी से माने प्रकाश करूचंती 9 पदरे सॉरी 10 पदरे हाय हाय महानगरी पराक्रमी नगरी बाबिल तो संतापर पात्री। बाबिल नगरी को गोटे वर्ल्ड पावर भाबरे से माने चिन्हित करूचंती। ता पाखरे शक्ति अछि बोली से माने नैचंती। से हमर लुचिबार स्थान से हमर आश्रय स्थल से हमर दृढ़ दुर्ग जेपरि धार्मिक कहे ईश्वर को ठीक सही प्रकार जगतर समस्त शासक माने एही बाबिल नगरी को सेपरि भाबरे ग्रहण करिसंती। तेणु करी कहउछंती पराक्रमी नगरी। प्रकाशित पुस्तक तार 17 अध्याय 13 पदरे आपण माने देखंतु से माने एक मना आउ से माने सही पशु को आपण मानकर शक्ति और क्षमता देबे। एपरि भाबरे से मानकर संपर्क थिला एही बाबिल नगरी एवं भंडकृष्ण कठारे जे से मानकर शक्ति क्षमता मन प्राण इच्छा कामना विलास सब किछि जोड़ी देइथिले। जेते बेले तार पतन घटिला प्रिय बंधु माने सेते बेले से माने क्रंदन करूछंती सब देई दिथिले प्रताको। सत्य जेमती आज हमने एटीएम कार्ड देई करी जणे बंधु को तार सीक्रेट पिन नंबर देई करी हमें एटीएम को पठेई देइछु तापरे जगी बसिछु 7 मास काला। सही परि अवस्था सब तांको हाथ रे धरई देला परे जेते बेले तारो विनाश देखुचंती सेते बेले से माने क्रंदन करूचंती शोक करूचंती। काहे कि क्रंदन करूचंती पापरे जोटे नगरी पापरे गोटे भंडकृष्ट से नष्ट हैला बेले एही शासक माने मध्य कोन करूचंती से माने क्रंदन करूचंती। परिवर्तनर सुजोग पाइले मध्य जेते बेले से माने परिवर्तित हेबाकू इच्छा प्रकाश करूनांती किंतु पुराना पाप प्रति आसक्त रही आगो को आहुरी माडी जाउचंदी। कुकुर जेपरि निजर बांती को फेरे ठीक सही प्रकार जेपरि एमाने आउथरे से माने जाउचंदी पाप को। प्रिय बंधु माने से मानकर अवस्था मध्य कोन हेबो हर्मिगदन युद्ध रे प्रभु से माने को संपूर्ण रूपे ध्वंस करिवे।
এই জগতର ସମସ୍ତ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାସକ ମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆପଣାର କୁଶ୍ଚିତ କୂ ଅଭିଳାଷକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସୀମା ଟପି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିବେ। ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ସେହି ପୁରୁଣା ପାପକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାସକ ମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଗଲୁ। ଜାଗ୍ରତ ହେବା, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହର ଶେଷ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ବଣିକ ମାନେ 11 ପଦରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ବଣିକ ମାନେ ତାହା ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ଶୋକ କରିବେ, କାରଣ କେହି ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ କ୍ରୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯଥା 12 ପଦରେ 13 ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରାୟ 14, 14, 28 ଗୋଟି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। 28 ଗୋଟି ବିଷୟ କଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ହଉ, ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ହଉ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ମଣିମୁକ୍ତା ହଉ, କି ବହୁମୂଲ୍ୟ କାଷ୍ଠ ହେଉ, ଲୁହା ହେଉ, ପିତ୍ତଳ ହେଉ, କି ଧାତୁ ବିଷୟ ହେଉ, ମାର୍ବଲ ପଥର ହେଉ, ଏପରିକି ଶେଷରେ କଣ ଅଛି ନା କ୍ରୀତଦାସ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସେହି ପଢିବେ 14, 13 ପଦର ଶେଷ ଆଡକୁ, ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କ୍ରୀତଦାସ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ବଡି ଆଣ୍ଡ ଦ ସୋଲ୍ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବିଂ, ସେମିତି ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଣିଲେ, ତାକୁ କିଣା ବିକା କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ବାବିଲ। ବ୍ୟବସାୟ ତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୀତଦାସ କିଣୁଛନ୍ତି, ବିକୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ, ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି ସେ ବାବିଲରେ। ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଇଗଲେ ଲୋକ କେତେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଟିଭି ବାଲା ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଇଗଲେ କେତେ ଲୋକ ଟିଭି ଦେଖଉଛନ୍ତି, କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି, କେହି ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୁଶ୍ଚିତ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ବାବିଲରେ, ଯେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣକୁ କଣ କରିବେ? ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପତିତ ନଗର ଥିଲା ବାବିଲ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ତା ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପକାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୂରରୁ ରହି ହାୟ ହାୟ ମହାନଗରୀ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ରୀ, ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ଥିଲା, ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ମଣିମୁକ୍ତାରେ ଭୂଷିତ ଥିଲା। କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମହାସମ୍ପତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋତାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜଳପଥରେ ଗତାୟତକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ପୁଣି ନାବିକ ଓ ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାର ଦାହର ଧୂମ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଏହି ମହାନଗରୀ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ନଗରୀ? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ 11ରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ନଗରୀର ପତନ ଦେଖି ଏହି ବଣିକ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୂମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଖାଲି ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କିଣା ବିକା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଗତ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମୋହ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଘର ସଂସାର କରି ଆଉ ବଡ ବଡ ବିଷୟ ସବୁ କରିବୁ ବୋଲି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାପରେ ଯେ ପତିତ ହେଲା, ଏ ନଗରୀ ଯେ ପତିତ ହେଲା, ତା ସହିତ ଆମମାନେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲୁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲୁ, ବାନ୍ଧି ହେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ନଷ୍ଟ ହେବା, ସେତିକି ମନକୁ ଆସୁ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ମନ ଆସୁ ନାହିଁ। କେବଳ କଣ କରିବା? ଲାଭ। ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ପକେଟ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛୁ ଯେ କି ଆମମାନେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛୁ। କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ରଖିବି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଶାସକ ମାନେ, ବଣିକ ମାନେ
व्यवसायी माने अर्थात रूलर्स एंड कमर्स पीपल टुगेदर से माने रास्ता ऊपर ठिया हे कांदुछ। दिन आसीबो शासक एवं बणिक माने कांदिबे एका संगरे। आज मध्य माने दूर नहु सेपरी अवस्था मध्य मोर प्रिय बंधु माने आज मध्य शासक एवं बणिक मानकर मिश्रण रे सम्मिलन रे तांकर हाथ मिसारे आमे लात खाउछु। काहे कि कारण जेतेबेले शासक दल बणिक मानकर सहित सला मसला करिकिरी जेतेबेले कि सेमानक मध्यरे कंप्रोमाइज रहुची जिनिसर दरदाम एपरि भाबरे बढ़ुची जहा फल रे कि आमान को भोगिबा को पड़ुची। जो शासक दल जेपरि कि जनसाधारणकर हित निमंते से माने चेष्टा करिबा कथा किंतु जेतेबेले बणिक मानकर सहित से माने मिसि जांती व्यवसायी मानकर सहित मिसि जांती से माने बैक करंती तेबे मोर प्रिय बंधु माने की प्रकार है से समय आज आम माने मध्य तार शिकार हेचु। तृतीय दल नाविक गण जहाँकि आम मैंने 17 पदर 20 पद मध्य देखा नाविक गण जो माने कि जल मध्य गताहत करती जहाज से माने यात्रा करती। 17 पदर मुझे पढ़ुली कारण एक घड़ी मध्य से ही महासंपत्ति ध्वंस हो गला आ प्रत्येक पोताध्यक्ष और जलपथरे गताहतकारी प्रत्येक लोक पुणी नाविक और समुद्र व्यवसायी समस्ते दूर रे ठिया हे ताहार दाहार धूम देखी चित्कार करी कहिले एही महानगरी तुल्य आउ केउ नगरी। प्रिय बंधु माने एई जो बणिक माने आमे देखिलु शासक माने देखिलु वर्तमान नाविक मानकर कथा लेखा गला। पुरातन नियम रे हो कि वर्तमान रो समय रे हो विदेश रु जिनिस पत्र आसिले समुद्र पथरे आसे कारण कार्गो गुडाक वर्तमान जदि उड़ुची आकाश रे तथापि बड़ बड़ जिनिस सब आनिबा पई कोठ आनती ना समुद्र रो जल मध्य दे आसे जल पथरे आसे। मु देखिछु विराट विराट आउ पियानो गुडाक से जेतेबेले कंटेनर रे आनती मु जेतेबेले केरल रे थिलि मु देखिछि जे की प्रकार भाबरे एते ओजन रो जिनिस गुडाक समुद्र पथरे अणा जाय। प्रिय बंधु माने एही सहर मध्यरु समस्त भ्रांत विषय समस्त भोग विलासर विषय जेतेबेले कि समुद्र रे बोझेई कि जाउथिला एही व्यवसाय मानकर लाभ होतला किंतु वर्तमान से मानकर जीविका निर्वाह उपाय शून्य हे गला। से माने एही नगरी को देखी खाली जहाज धरी समुद्र मध्यरु जेतेबेले कि देखुचंदी से माने चित्कार करूचंदी तेणु कर लेखा गला दूररु से माने ठिया हे कि चित्कार करूचंदी धूम देखिकरी समुद्र मध्यरु देखुचंदी बाबिल नगरी रो धूम आकाश को उठुची ध्वंसर धूम सेतेबेले से माने क्रंदन करूचंदी। मोर प्रिय बंधु माने से माने कहउचंदी एही महानगरी तुल्य आउ केउ नगरी एते बड़ ए प्रकार एक शहर परि आउ को शहर अछि कि थिला कि बोली कहउचंदी किंतु सेही शहर आज नष्ट हो जाय काहे कि भंड ख्रीष्टंकर उपस्थिति प्रतिमार उपस्थिति सेमानकर शक्ति शयतान तांको क्षमता दे जायछि। तेणु करी सेही प्रकाशित पुस्तक तार 13 अध्याय रो जदि 4 पद आपण माने पढिबे पृथ्वीर समस्त लोक माने आश्चर्य हे गले एही सर्प आउ एही पशुर शक्ति रे से माने कहू अछंती 4 पद रे पुणी सर्प से ही पशु को आपण क्षमता समर्पण करिबारु से माने सर्प को प्रणाम कले से माने पशु को मध्य प्रणाम करी कहिले एही पशु परि किए आउ किए ता सहित युद्ध करि पारे किंतु वर्तमान कोन हिची सदा प्रभु परमेश्वर जे जणे अछंती अधार्मिक माननकु दुष्ट माननकु आउ शयतान रो अनुगमनकारी माननकु दंड देबा निमंते जे से आसीबे तांको सम्मुख रे जे कि ठिया हे परिबे नाही से कथा वर्तमान से माने देखुचंती। एही नगरी मध्य श्रेष्ठ नगरी बोली से माने भाबितले किंतु ताहा आज नष्ट ध्वंस हो जाइछि तथापि अनुताप नाही तथापि अनुताप नाही। अनेक अच्छु आम नहीं प्रकार सबु सरी गले मध्य आम जीवन रे अनुताप नाही खेद क्रंदन नाही। इमाने हेले शोक करुथिबा दल आनंद करुथिबा दल होछि गोटे दल जहाँकि आपण माने 20 पदरु 24 पद पर्यंत देखिबे। बाबिल रो पतन रे अधर्म रो पतन रे अधार्मिक मानकर ध्वंस हेबारे भंड ख्रीष्टंकर शक्ति पराजय हेबारे
जदि आनंद करिबो किए करिबो स्वर्ग 20 पदर लेखा हे स्वर्ग हे साधु वृंद हे प्रेरित वर्ग हे भाववादी समस्ते तुम्हे माने ताहार पतन रे आनंद कर कारण ईश्वर तुम मानक सकाशे ताहाठारु प्रतिशोध नहीं अछंती जनकर पतन रे धार्मिक कोन आनंद करिवो नाही किंतु जे कि समग्र जगत को अधर्म पथ रे नेउछि तार पतन रे निश्चित आज स्वर्ग घोषणा करि कहउछि हे स्वर्ग हे भाववादी माने हे प्रेरित माने हे साधु माने तुम माने आनंद करो कारण जे कि जगत को भ्रांत करिछि आ ताहार कोन हिछि ना से विनाश हिछि ताहार विनाश हिछि हालेलुया हालेलुया प्रभुकर महत् नामर धन्यवाद हो प्रभुकर महत् नामर धन्यवाद हो ये ताहार विनाश हिछि एठी काहे कि आनंद करिवा पय कहा जाउछि कारण जे भाववादी मानकर प्रेरित मानकर जो बाणी से माने कहिथिले जो भविष्य कथा से माने कहिथिले तार सफल एठी देखा जाउछि तेणु करी कहउछंती ईश्वरंकर दूत स्वर्ग घोषणा कर तुमे आनंद करो कारण तुमर अपेक्षा करिवार समय शेष होईछि जेसाया जेरेमिया जेहिजिकल दानिएल एपरि भविष्य वक्ता मानकर भविष्यवाणी गुडाक प्रेरित मानकर भविष्यवाणी गुडाक वर्तमान सफल हैला प्रिय बंधु माने स्वर्ग रे आनंद जे समग्र पृथ्वी को भ्रांत करी भ्रांत पथरे नउथिबा एही नगरी ध्वंस हैला तार पतन हैला 21 पदरे देखंतु तत्परे जने बलवान दूत गोटे बृहत चकी पत्थर परि गोटे पत्थर समुद्र रे निक्षेप करी कहिले एही परि महाबल रे महानगरी बाबिल निक्षिप्त हेबो आउ केबे हे ताहार उद्देश्य मिलिबो नाही सेही पराक्रमी दूत गोटे पत्थर को नहीं समुद्र मध्य पकई कहले एही परि भाबरे बाबिल नगरी डूबी जीव आउ तार उद्देश्य मिलिबो नाही तार संदेश मिलिबो नाही तार ठिकाना मिलिबो नाही आपण माने आश्चर्य हेबे जेरेमिया भविष्य वक्ता तार 51 अध्याय जदि हमने 61 पदरु 64 पद पर्यंत पढ़िबा सेथिरे जेरेमिया भविष्य वक्ता सराय को गोटे कथा कहउछंती तुमे जाओ बाबिल विरुद्ध रे एही स्वर उत्तोलन करो बा एही विषय घोषणा करो घोषणा करी सारिला परे तुमे कोन करिवो सेही कागज को बा सेही आउ लिपि को तुमे कोन करिवो गोटे पत्थर रे बांधी ताको फरात नदी रे पकेइ काहे कि ना प्रोजेक्ट देखाउछंती कोन देखाउछंती जेमिति पत्थर रे बंधा हेई सेही विचार बा दंडर घोषणा पडिला फरात नदी रे से परि भाव रे बाबिल रो मध्य पतन हेबो आउ से केबे उठी पारिबो नाही पढ़िबे 22 पदर लिखा अछि प्रिय बंधु माने वीणावादक गायक वंशीवादक तुरीवादक मानकर शब्द तो मध्य रे केबे हे सुना जीव नाही कोन से प्रकार शिल्पकर तो मध्य रे आउ केबे हे देखा जीव नाही चौकी पत्थर रो शब्द तो मध्य रे आउ केबे हे सुना जीव नाही केबे नाही कोन आमोद प्रमोदर स्थान आज बाबिल नगर रे मध्य वीणावादक वंशीवादक नृत्य गीतर महोत्सव लगी अनेक महान महान लोक माने एही अंचल को जाई बा एही नगर को जाई आज मध्य भोग विलास रे जीवन काटुचंती किंतु समय आसीबो सेथिरे खाद्य परितृप्त हेबार विषय देखा जीव नाही आमोद प्रमोद करिवार विषय देखा जीव नाही सेमानकर थारे आउ कोनसी सुगंध द्रव्य कि ए प्रकार कौन सी द्रव्य से देखा जीव ना ए प्रकार एक संकटर समय आलोक देखा जीव ए प्रकार एक संकटर समय आसुअछि गीत संगीत शुणा जीव ना 23 पदरे लिखा गला प्रदीपर आलोक तो मध्यर केबे हे प्रज्वलित हेब नाही पुणी बर कन्यांकर शब्द तो मध्यर केबे हे शुणा जीव नाही कारण तोहर बणिक माने पृथ्वी रे महान थिले आ तोहर माया रे जाति समूह भ्रांत हेते कहउचंती जे आउ तोर समाज गठन हेब नाही सहर गठन हेब नाही समाजटी गठन करने को परिवार गठन करने को बर कन्यांकर विवाह जो आवश्यक ताहा देखा जीव ना अंधार हो अंधकार रे परिपूर्ण हेब बाबिल नगरी कारण ताहा पतित होई अछि तोर बणिक माने पृथ्वी रे महान थिले
किंतु आजी सेमानकु कोन ना पतन होइछि सेमानकर पतन होइछि तोहर मायारे जाति समूह भ्रांत थिले समस्त जाति को भ्रांत पथरे तुमे कढै नैथिलो किंतु तोर पतन होइछि 24 पदरे पुणी भाववादी मानकर साधु मानकर पृथ्वी रे हत होइतिबा समस्तंकर रक्त ताहा मध्यरे देखा जायतिला जेते प्रभुंकर लोक मानको हत्या करितिला जेते प्रभुंकर लोक मानकर रक्त रे से स्नान करितिला सेही रक्त मदिरा पान करितिला एही बाबिल आज संपूर्ण रूपे प्रभु ताकू ध्वंस करिसथि तथापि शासक माने बणिक माने नाविक माने जगतवासी अनुताप नाही तेणु करी सेमानक लूक पुस्तक तार 12 अध्याय पढ़िबा कथा जड़े धनी लोक थिला प्रचुर अमल हेबारु बड़ बड़ अमार करी रखिबी रखिला पर से कहूची आमोद कर प्रमोद कर प्रिय बंधु माने आज मध्य जदि आमे प्रचुर अमल पाइछु अमार को बड़ करूछु संचित धन उपरे गर्व करूछु तबे प्रभुकर एही बाणी आपन को मते आज मन परिवर्तन कर जगत प्रति आसक्त न होई आत्मा प्रति चिंतित हुआ वर्तमान रो समय प्रति चिंतित न होई तांकरी आगमन और विचार रो समय प्रति चिंतित हुआ एही कथा प्रभु हम मन को प्रकाश करूछन्ती प्रभु हम मन को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमीन जदि आपण मन को किछि बुझिबारे समस्या होछि दया करी आपण माने कांटेक्ट करिवे आ निश्चित भाव में चेष्टा करिबा से विषय को पुनः चिंता करिबा पई प्रार्थना करिबा प्रभु आमे तुमर धन्यवाद दउछु तुमर प्रशंसा करूछु तुमर गौरव करूछु प्रभु तुमर वाक्य दे मन को कथा कहिलो बाबिल परि नगर महापराक्रमी नगर महावेश्या नगर जेउ नगर के समग्र जगत को भ्रांत करूथिला तार पतन घटिछि तथापि जगत परिवर्तित नुहे तथापि जगत धूम देखि परिवर्तित होने क्रंदन करुछि प्रभु पापर दूरे जाऊ नहीं किंतु तुम्हें आह्वान देल हे साधु माने हे विश्वासी माने तुम्हें बाहरी आस ताहार पापर सहभागी हो नहीं आज जगत रु आम को बाहरी आसवाक दियो आम को पृथक जीवन काटिबा दियो धार्मिक जीवन काटिबा दियो साहाय्य कर गौरव महिमा संभ्रम तुम्हें पाओ प्रार्थना शुणिल धन्यवाद त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु नाम मांगुअछु आमेन एते पिता परमेश्वर असीम प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह एवं दया पवित्र आत्मा चिरंतन शांति सुमधुर सहभागिता चेतना प्रेरणा सांत्वना आम समस्त प्रति संगे रही उपकार करंतु आमेन थैंक यू गॉड ब्लेस यू।